ओम शांति। पुस्तक पठन श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। लेखक डॉक्टर सुधांशु शेखर मिश्र। तृतीय अध्याय कर्मयोग। मनोकामना शून्य न हेबा पर्यंत कर्मजनित बंधनरू मुक्त हेबा संभवपर नुहे। इंद्रिय भोग्य विषय मन को संयोग करी फल प्रत्याशारे कर्म करने हेउछि आसक्ति। आसक्ति को वर्जन करी कर्तव्य कर्म सदा तत्पर रहिबार प्रक्रिया को कर्मयोग कुहाଯାଏ। बाह्यतः से साधारण व्यक्ति भली कर्म करुथिबा जणा जाउथिले मध्य तांको मनरे कामना वासनार सूक्ष्माति सूक्ष्म अंश न थिबारु यथार्थरे से जणे महान कर्मयोगी अटंती। एठारे नियत कर्मर अर्थ केवल नित्य नैमित्तिक कर्म को बुझिबा ठीक हेब नाही। कारण पूर्व श्लोकरे इंद्रियाणि मनसा नियम्य वाक्य द्वारा इंद्रिय मानकु वशीभूत करी कर्म करुथिबा व्यक्तिर श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करा जायछि। तेणु अनासक्त भावरे जेउ निर्दिष्ट कर्म करा जाए ताहा ही नियत कर्म बोली बुझिबाकु पड़िबो। पूर्वरु परमात्मा जदिओ कर्म अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ बोली कहिसंती तथापि से अकर्मण्यतार पक्षपाती नुहंती। बरं ज्ञान द्वारा बुद्धि को परिमार्जित करी जेउ कर्म करा जाए ताहा बंधनर कारण हुए नाही। एभली कर्मर उपासनाकारी व्यक्ति महान योगी अटंती। यज्ञ ओ कर्मचक्र। यज्ञान्नात् कर्मण्य अन्यत्र लोक अयं कर्म बंधनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः। अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो अस्ति कामधुक्। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परं वाप्स्यथ। इष्टान् भोगा हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः। तैदत्तान् प्रदायेभ्यो जो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यते सर्वकिल्बिषैः। भुञ्जते ते तोघं पापा जे पचन्त्यात्मकारणात्। अन्ना भवति भूतानि पर्जन्यात् न सम्भवः। यज्ञ भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्मं ब्रह्मोद्भवं विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तिनं चक्रं नानुवर्तयति ह्यजः। अघायुरिन्द्रियाराम मोघं पार्थं सजीवति। अर्थ यज्ञ निमित्त कर्म करिबाकु हेब, अन्यथा मनुष्य कर्म बंधन पड़े। हे कौन्तेय, तुमे अनासक्त भावरे तांको परमात्मा पाई कर्म कर। पूर्वे कल्प आरंभरे प्रजापिता ब्रह्मा यज्ञ सहित प्रजा सृष्टि कर कहिथिले, एहा द्वारा वृद्धि प्राप्त हुआ। एहि यज्ञ तुम मानकर अभीष्ट मनोवांछा पूरणकारी हेउ। एहि यज्ञ द्वारा तुमे देवता मानकु संबोधित कर, सेहि देवगण तुम्भ मानकु संबोधित करंतु। परमात्मा को संतुष्ट करी श्रेष्ठ कल्याणकारी अलौकिक समृद्धि प्राप्त हेब। देवता माने यज्ञ द्वारा संबोधित होई वांछित भोग्य वस्तु समूह तुम मानकु प्रदान करिवे। सेमानक द्वारा प्रदत्त भोग्य पदार्थ सेमानकु न देई जिए भोग करे से निश्चय ही चोर। यज्ञावशेष भोजनकारी ज्ञानी व्यक्ति समस्त पापरु मुक्त हुअन्ति। किंतु जिए निज पाई अन्न पाक करे सेही पापी माने पाप भोजन करन्ति।
ଅନ୍ନରୁ ପ୍ରାଣୀଗଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ବର୍ଷାରୁ ଅନ୍ନର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ। ଯଜ୍ଞରୁ ବର୍ଷା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। କର୍ମରୁ ଯଜ୍ଞର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ। କର୍ମକୁ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଜାଣ। ବ୍ରହ୍ମ ଅକ୍ଷର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଭୂତ ପ୍ରାଣୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆତ୍ମା ସଦା ସର୍ବଦା ଯଜ୍ଞରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେ ପାର୍ଥ, ଯିଏ ଏହି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଚକ୍ର ଏହି ଲୋକରେ ଅନୁସରଣ କରେ ନାହିଁ, ସେହି ପାପୀ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବୃଥା ଜୀବନ ଧାରଣ କରେ। ବ୍ୟାଖ୍ୟା: ଏଠାରେ ଯଜ୍ଞ ଶବ୍ଦ କେବଳ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ହୋମାଗ୍ନିରେ ହୁତାହୁତ ପ୍ରଦାନକୁ ବୁଝାଉ ନାହିଁ। ସଂସାରର ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞ ରୂପରେ ସମର୍ପଣ କରି ସମ୍ପାଦିତ କରିବାକୁ ହେବ। ମନରେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ନ ରଖି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ପରମାତ୍ମାର୍ପଣ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରାଯାଏ, ତାହା ହିଁ ଗୀତାର ଯଜ୍ଞ କର୍ମ। ଏଥିରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ବିଶ୍ୱହିତ ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ଲାଗି କର୍ମ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହା ବନ୍ଧନର କାରଣ ନ ହୋଇ ସଦ୍ଗତି ପ୍ରଦାୟକ ହୁଏ। ଏଠାରେ ପୁରା ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥାପନା ବା ବିଶ୍ୱ ନବନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରକରଣକୁ ସୂଚାଏ। କଳ୍ପ ଆରମ୍ଭରେ ବା କଳି ଓ ସତ୍ୟଯୁଗ ସନ୍ଧି ସମୟରେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନିମିତ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏହି ଯଜ୍ଞର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହି ଯଜ୍ଞ କେବଳ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସମସ୍ତ ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣକାରୀ କାମଧେନୁ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। କ୍ରମଶଃ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।